wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusra Malia Putri dari kelas 11 IPS 6. Akan memaparkan sedikit tentang Analytical Exposition Text, tugas bahasa Inggris. The definition of Analytical Exposition Text. Analytical exposition text is a text that elaborates the reader's opinion on phenomena or issue without persuading the readers that the phenomena or issue are important or worth it to be discussed by providing the argument or opinions to support the topics. Jadi, teks ini berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, maupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. The generic structure of analytical exposition text. Generic strukturnya yaitu ada tesis, argument, reiteration, or conclusion. In a thesis, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Tesis selalu dapat kamu temukan di paragraf pertama teks. Yang kedua yaitu arguments, menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. In a third, ada reiteration or conclusion. Reiteration pada bagian ini akan selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Lalu ada kaidah kebahasaan of analytical exposition text. Kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan simple present tense, menggunakan kata yang mengekspresikan pemikiran atau perasaan penulis. Contohnya seperti experience, feel, know, realize, sense, think, etc. Lalu ada menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Yang keempat yaitu ada menggunakan causal conjunction atau reason why atau sebab akibat. Misalnya kata as a result, because, by, consequently, despite, due to, for the reason, etc. Untuk lebih memahami kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada yang pertama yaitu internal conjunction, addition atau penambahan, contohnya besides, in addition, future. Lalu ada yang kedua, ada internal conjunction comparison atau perbandingan, seperti but, vice versa, meanwhile, on the other hand. Lalu in the third, ada time atau waktu, misalnya kata second, then atau next. Yang keempat yaitu ada
internal conjunction cause effect atau akibat. Contoh katanya antara lain consequence, as a result, so the result. Untuk lebih mempermudah, ada di sini untuk mempermudah these linguistic rules of for analytical exposition text, yaitu first use simple present tense, words that express readers feeling or ID, internal conjunction, and causal conjunction. Di sini ada contoh analytical exposition text, lengkap dengan generic strukturnya. Topik yang dibahas yaitu tentang pentingnya sarapan. In a busy day, people tend to keep their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important. Having breakfast help us feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we feel more likely to not focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime, but actually keep our brain in the essentially energy to function and focus better on tasks, so we can conquer it small. Having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could fill up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snack with added sugar. So if you don't feel like snacking, have some slice of fruit. The two reasons above, to help us more focused and to control our appetite, are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. So it's the end. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.